Waduh lah. Siapa tadi? Berpayung kalau. Pengsionya Pak. Bahaya mati menghasilkan uang apa di nomor lah. Nggak. Kayak pameres kan. Sugan itu ti Jokowi. Jokowi kayaknya itu kemana wah nih? Oh wah, encan meureun. Ah masih bisa. Kurang ganti ayeuna. Dia kayak kumaha rambutna Pak? Ah, kolot aja. Gaya kolot ya. Kayak guru. Gaya kolot cenah cok. Kumaha tah gaya kolot eta rambut teh? Rapih, cok. Yang penting rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya kolot nih. Beda sama yang tadi nih anak-anak sekolah. Ketemu hujan tuh. Aya batulna. Poek cok tuh cok. Terang. Bagus. Ngajak kadang ngajak. Ngajak ya. Kemari boleh hujan ya. Cuman ke masa cok. Itu. Pesan ya. Cok. Wah, jadi tambah muda Pak. Wah bahaya nih Pak. Kayu keparawan dia. Wah bahaya nih Pak. Gimana kali dicukur berarti lebih kolot ya, lebih marahnya. Lebih muda Pak. Berarti harus sebulan sekali potong rambut. Kesininya 3 bulan.
biar muda terus. Yang kena itu mungkin awan ngerasa ada urusan nonton loba. Ya, eksis Sis. di YouTube. Hombing Barbershop. Siapa yang pengen ganteng, datang ke sini.
Wah, jadi kayak dewan Pak. Jadi dewan ade. Iya, jadi dewan. Dewan ade. Pak Dewan, Dewan ade, Pak Dewan. Kumaha itu ramena dewannya? Kak, lu. Salieur ngawak-ngawak berarti. Coba teh nya. Dengan urang bakal boga dewan mah, amun urang amun urang boga dewan. Colok nu deket. Eta we deket. Anu mana nu deket itu? Ya, tetangga. Tetangga. Igeun imah geuning. Iya, mah di saya. Anu jauh mah nya menta jauh kah? Bang jauh, deket jauh, deket. Jeung nu deket naon-naon teh? Maaf ya, ngiru ka daerah Batur. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Ada lihat nomornya ya. Tapi dari tahun nomor 4 tuh. Rapih dah. Mudah lagi.